Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah annana daira kono bi ala ka je ya famu bi nala sonama amena kuma independence ko independence ko tiendo wa tientewa abeka ni video la meko sobe inshallah dusuka shiko mi fana kala anna nyina independence kono amena dusuka shiko fana fo anya fo ante do fale kunkuru na de kasi ka jamana do nege ka bomondo anda fo de ka dabla jamana kono amma ko temmo ka fangala anko ala ngo kira ane anga jamana kanu o sunna de ambo fana ke fa dan nya fo ni politicien no yo sobe ka man sembola ka tu bolo ka anga wurudu ke tanta bolo ere mais no ma sobe ke ante sigible de ka anga jamana don dajini e jila ka anga jamana mine chogola mine chogo minati se ka famu ante se ka sigifi anye mogo ye ka drapeau ta version rouge mama konta ire ya chamai ka ira Facebook ka ira fambe version rouge tali koro di kombe nga drapeau fe otewa ni kibe drapeau fe koro kibe malidon fe sana nga version rouge ta kambe drapeau fe muna ayre teke nyogon fe version rouge ta ka ira bebo de ira version rouge drapeau ta ngo version rouge koro de ko malidon ebe drapeau fe ebe drapeau ira dien bela meti malien nyogon fe karamo te nyogon fe commerçants te nyogon fe sénégalais te nyogon fe politiciens qui répètent Mali marché te nyogon fe mais bébé c'est drapeau n'Afrique drapeau talaka yala no ko yira ko indépendance sira dusuka sibe temo kanwa keli fila tuguni uko indépendance ko Mali ka doko ko Mali e sambi konondoni duru soro ngo galomba udade Mali shi sambi kon bi duru ni konondo o e tienwa Mali bola kasola Mali bolé kasola o de sambidu nous konondo. C'est l'indépendance du Mali qui a 59 ans. Sinon le Mali n'a pas 59 ans. Mali shika koroni sambi konondo bidu nous konondo. Ya fam. Mali shika koroni sambidu ani konondo. Mali be kamini sunjata ou kamini français o rema wolo Mali be na bena joko Mali e sambidu nous konondo. Mali shite sambidu nu kono de munu ta koro do amba funyana Mali ka yere ma horonya ka bo kasola kasodenya tu abu blena na jago ya fanga be Mali ka Mali do kasola tu abu blen bo bara blen ma tere jugu unana toro mi da anga chokoroba ni musoroba uka o toro ko o wulila domina o de o wulini sambidu anu kono don de nie sinon Mali shite sambidu nu kono Mali ka koroni français fango fo moko ko fo mamba mena doda ko Mali shiye sambidu nu konondo galombi dade Mali be kamini lawale la samba yiri ka Mali shiode kele fila tuguni ubala kata fleru bla anye president jamana nyamogo kata fleru bla ko boulevard de l'indépendance 22 septembre ko tala fleru bla ko ka bonya masegi ke 22 septembre kan mais 22 septembre ko be blewa est-ce que ma ban 22 septembre bana kamil 1968 abana 22 septembre to mi ala to rete ble fona kala nyogon nege ni ka bomondo nyogonda 22 septembre koro di don ba betlo bana ako counter politique do kanye karamogo de amunu be politique do 22 septembre akoro di 22 septembre 1960 abena jeudi ma Modibo Keita ako Mali indépendance absolue okoro di Mali aka yirma horonya dafale d'État accord fo itani jamana che France che indépendance sans accord Mali ka 22 septembre koro di mais aw nana kana accord signé Moussa Traoré accord monnaie CFA ko signé 22 septembre be blewa indépendance absolue bewa ali sisa président me man kono Ibrahim Boubacar Keita ka ko alenya jongu na eto abu wele kana an kalfaula accord tewa Ibrahim Boubacar Keita fane accord de défense signé indépendance ko kuma be blewa ya fa moi donc 22 septembre l'indépendance o kuma te Mali kono ble akana toka Mali na flota ka be défilé ke ble akana Mali warta ka tien ka be fatike do re ne wele ko faso kanu ko so kule mishinani faga ko indépendance ngo indépendance te inde ni ke mishinani faga ka Modibo Keita funaye mabba oma
mais ka mishinani faga ko Mali est indépendance ta indépendance bana ka 1960 diɲɛ bɛɛ b'a kalama u k'u ye dɔnnibaw ye u bɛ dɔn yɔrɔ dɔw kana professeur dɔ an dogoni tɛ o ni débat ka di maa o maa y'a k'a kana indépendance absolue Mali y'o de ta Modibo y'o de ta accord foyi kana kɛ Mali ni Faransi cɛ mais aw nana bi ka accord ba 88 k'o bɛɛ signé Mali ni Faransi cɛ a bɛ tila ka na an nɛgɛn san o san an k'an ka défilé kɛ san o san a bɛ sɔrɔdasiw senkolo ja défilé la san o san a bɛ mɔgɔw bila ka dumuniw tobi drapeau bɛ nɔrɔ butigiw la ko indépendance o ye mun indépendance ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa foyi man jugu bana na kɔnta bana b'i la mais i dalen t'i ka bana na bana bɛ maa min na maa yɛrɛ ma sɔn ko bana b'a la ko bana bɛ kɛnɛya cogo di anw tɛ namara de fɛ an bɛ jɔnya la a tɛ fɛ ka sɔn k'an bɛ jɔnya la a tɛ fɛ k'o fɔ jamanadenw ɲɛna a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ko an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta o jɔnya bɛ ban wa n'a y'a fɔ jamanadenw ɲɛna k'an bɛ jɔnya la ko indépendance tɛ yen k'a banna an bɛ kɛlɛ de kɛ ka Faransi gɛn ka bɔ yen ka an ka indépendance ta maa bɛna mɔgɔw nɛgɛ ko indépendance tɛ yen a bɛ mɔgɔw nɛgɛ ko yɛrɛma hɔrɔnya tɛ yen an bɛ to ten ni jɔnya bilen na fo ka taa se diɲɛ wuli ma o bɛna ban don jumɛn o de la fo banabaatɔ k'a dɔn fɔlɔ k'ale man kɛnɛ o la a b'a ka bana fura ɲini mais ni maliyɛnw n'an m'a dɔn k'an bɛ jɔnya la an ka jɔnya tɛ ban dɛ f'an k'o de dɔn bon faama minnu b'a la ka jamanadenw nɛgɛ nin kan u k'o dabila u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna indépendance tɛ yen indépendance absolue 22 septembre 1960 indépendance min tala c'était l'indépendance absolue jamana dɔw ye indépendance avec accord olu y'o ta mais Modibo ye min ta 22 septembre o ye indépendance absolue de n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa filɛri bila 22 septembre monument kɛrɛfɛ o ka taa sɔrɔ fɔlɔ indépendance absolue b'an bolo mais accord ba 88 signé don a b'an tɔɔrɔ ko indépendance min yɛrɛ kɛra a bana yɔrɔ i b'o dɔn wa an ka ɲina fête yɛrɛ kuma cɛ an ka président bolo yan a kuma cɛ parce que fête wula fɛ Faransi président o de ye an ka président wele diyagoya ka taa Nations Unies ka réunion na nin ye ne bana dɛ i ma n fari fagalen ye wa n banana dɛ Nations Unies diɲɛ jamana bɛɛ ka tɔn ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ Nations Unies ma se ka Mali invité ka invitation di Mali ma ko jamana do k'a wele Faransi président de bɛ Mali invité o kɛnɛ kan cogo di Faransi président de bɛ Mali wele o kɛnɛ kan cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di Faransi ka réunion do wa Faransi ta do wa ni ma da la segin ka taa arajo lamɛn an ka arajo chaîne de mɔgɔw arajo national mɔgɔw tɛ journaliste ma maloya ka nin kuma répéter siɲɛ fila ko le président Ibrahim Boubacar Keïta a participé à la réunion, haute réunion de la Nations Unies sur l'invitation de son homologue français. Quand Ibrahim Boubacar Keïta à la Nations Unies a réunion Keneka, Jode ya wele Nations Unies ma wele de Jamali era donité Nations Unies kono. Jamali era donité fi. Faransi de a wele ko Faransi préfet don la tofle. Faransi de anga président wele kata. Et puis on de koso anga indépendance kala sogoma wula fe ko président de l'Amérique. Ko tala Nations Unies ka réunion na. Nations Unies ma président wele fo Faransi ka wele Faransi est qui pour nous ko fanyana. Ni yoro ye ambana. Président ka boka discours ka anga ni yoro fama ma fo e famela. Ni Nations Unies dia jamana backup tondo. Jamana ne jamana be wele ne be wele choga di Faransi de be wele an wele. O b'a yira ko anw dɔnni tɛ Nations Unies kɔnɔ o b'a yira anw jatelen don comme Faransi ka quartier dɔ ou bien Faransi ka préfecture dɔ anw bɛ ten de monsieur le président i kun man ka taa nin na dɛ fo an ka dɔn ko an bɛ Faransi u ka président tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Macron nin denmisɛnnin fitinin de ka anw ka cɛkɔrɔbaw wele ka taa nin kɛnɛ kan tiɲɛ na an ma se ka nin yɔrɔ faamu a dusukasi banna fo jamana ko in ka ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a dɔn ko min bɛ en réalité fɛn min bɛ yen f'an k'o de dɔn. An tɛ se ka to san o san ɲɔgɔn nɛgɛn na o san o san galonbatigɛ la indépendance tɛ yen Faransi bɛ se ka anw wele Nations Unies kɛnɛ kan cogo di il nous invite pourquoi la France est un pays le Mali est un pays à part si la France a été invitée le Mali doit être invité aussi en tant qu'un pays souverain mais cogo di Faransi de bɛ anw wele Mali wele k'a ka taa o kɛnɛ kan Faransi ka réunion do wa ni réunion dɔ de kun do Faransi kɔnɔ ko Faransi ta do Faransi y'an wele an bɛ taa o la mais fɛn min bɛ kɛ Amérique Brésil kunkanko do la forêt amazonienne forêt kunkanko do Faransi ka poutre t'a la
Faransi welela do b'an wele cogo di donc anw ye jamanatɔ de ye wa ça on peut pas comprendre ala k'an ni sababu bɛn madrasatu sakina kumaw don n'an bɛ taa an bɛ se i ma kaba tununi ye wa n y'a fɔ don o don n'an bɛ bɔ n'an bɔra dɔrɔn ayi sakina bɛ jigin siga foyi t'o la kana siga dɛ i y'a faamu wa don o don n'an bɔra an bɛ kangarida de la hali bi don o don n'an bɔra o don dibi bɛ don ka tɛmɛ nin kan u bolo ɲini u t'a ye fiyewu ala k'an ni sababu bɛn subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun mama kɔnta an b'i fana fo dante foli min na professeur Ibrahim Sanogo de Sirakɔrɔ Megetana Daïratu Sakina kɔnɔ 00223 78 31 05 88 an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye an y'a fɔ le recul du mouton n'annonce pas la fin de la guerre an bɛ recul minnu kɛ o tɛ kɛlɛ bantɔ ye dɛ awɔ ala k'an ni saba bɛn subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin